إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊँघ आती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो